साल के तो मेरी अम्मी ने मुझसे बोला था कि बेटा कभी झूठ मत बोल। क्या मत बोल? झूठ मत बोल। इसलिए मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ये मैं हमेशा सच बोलूं, झूठ। लेकिन बच्चे के पास जो था ना सबसे ज्यादा पैसे 40,000 रुपया है। तो आपको सुन के हैरान हो गया, अच्छा जी 40,000 रुपया तुम्हारे पास? देखो, जिंदगी में हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो। क्या बोलो? एक वाकया सुनाते हैं तुम्हें, एक कहानी सुना है। एक छोटा सा बच्चे थे 7-8 साल के। कितने साल के? उनकी अम्मी ने उन्हें पढ़ने भेजा एक जगह। उनकी जगह ना, वो जहाँ वो पढ़ने गए थे वो बहुत दूर थी, बहुत दूसरा शहर था वो, बगदाद। कौन सा शहर था? बगदाद। तो इनकी अम्मी ने पता क्या किया, इनका ना कुर्ता बनाया, कुर्ते के अंदर एक और कुर्ता बनाया, अचकन जिसे बोलते थे, और उस कुर्ते के अंदर जेब लगाई अंदर, और जेब के अंदर एक और जेब लगाई, और उस जेब में पैसे रख के 40,000 रुपये, 40,000 से भी ज्यादा रुपए। कितने? 40,000 से भी ज्यादा जेब के अंदर जेब। और छोटे से बच्चे थे 7-8 साल के। पहले ना डाकू ना काफिलों को लूट लिया करते थे। जैसे जाते थे ना कहीं सफर करने, लोग निकलते थे तो पहले बस नहीं होती थी, ट्रेन नहीं चलती थी पहले, ना साइकिल होती थी, पैदल चला करते थे लोग, या घोड़े होते थे, ऊंट होते थे। और ऐसा नहीं कि जैसे कि आजकल एक आदमी उठा सुबह ही और चला गया दिल्ली अकेले, ऐसे नहीं होता था। पहले साथ में जाया करते थे, कम से कम 3 आदमी तो जाते ही जाते थे, अकेले नहीं जाता था कोई भी, क्योंकि रास्ते में पता नहीं खाने को मिले, पीने को मिले ना मिले, जानवर खा जाए या कुछ हो जाए। तो वो पूरे के पूरे काफिले चलते थे। तो ये काफिला इनके गांव से, जहाँ ये रहते थे, कहाँ जा रहा था? बगदाद जा रहा था। बगदाद में एक बहुत बड़ा मदरसा था। क्या था? तो मदरसे में इनकी अम्मी इनको भेज रही थी पढ़ने के लिए। तो भाई ये जो थे, इनकी अम्मी ने इनका सामान वामान पैक कर दिया, तैयार कर दिया, और अपने बेटे से कहा, 7 साल के बेटे से, बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो, जाओ। और काफिले के साथ भेज रही थी माँ इनकी। एक नसीहत करी इनकी माँ ने, इनसे कहा कुछ भी करना बेटा, कभी झूठ मत बोलना। क्या मत बोलना? झूठ मत बोलना। अपने बेटे को ये नसीहत करी इनकी अम्मी ने। बहुत नेक थी इनकी वालिदा। तो ये अपनी अम्मी की बात कहा इन्होंने कि हाँ ठीक है अम्मी जान, मैं क्या नहीं बोलूंगा, कभी झूठ, हमेशा सच बोलो। ये चले गए भैया। अब जो है रास्ते में ना डाकू आ गए कई सारे। उन्होंने काफिले के ऊपर हमला कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया काफिले को, और बोला बैठ जाओ बेटा, कि अपना अपना सामान दो हमें, जो तुम लेके जा रहे हो, जो तुम्हारे पास है सब निकालो, माल, खाने का, पीने का, जेवरात, हीरे जवाहरात, जो भी कुछ थे उस काफिले वालों के पास, जितना सामान था। क्या कहा डाकुओं ने? सब हमें दो, वरना तुम्हें हम क्या करेंगे? मार देंगे। अब ये बेचारे 7 साल के बच्चे थे, जैसे तुम हो, इतने बड़े बच्चे थे। तो डाकुओं ने क्या सोचा, इसके पास क्या होगा, इसके पास तो कुछ होने का नहीं, बच्चा है ये, तो बच्चे के पास क्या रखा। लेकिन बच्चे के पास जो था ना सबसे ज्यादा पैसे थे इनके। जितने काफिले वालों के पास होंगे ना, उनमें सबसे ज्यादा किसके पास थे? इनके पास, बच्चे के पास। अब जो है एक डाकू आया, उसने मजाक में इनसे कहा कि तेरे पास भी कुछ है। हालांकि उसने कोई इनको ऊपर गन नहीं रखी थी, मारने के लिए चाकू वाकू नहीं उठाया था, बस ऐसे क्या है तुम्हारे पास भी कुछ है? तो इन्होंने कहा कि हाँ। इन्होंने क्या बोला कि हाँ है। उसने बोला कि क्या है? इन्होंने क्या बोला? मेरे पास 40,000 रुपया है। डाकू सुन के हैरान हो गया, अच्छा जी 40,000 रुपया तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं है, तेरे पास कहां से होगी? डाकू क्या हुआ, उसने अपना जो सरदार था डाकुओं का, उसके पास गया वो, और बोला कि एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि मेरे पास 40,000 रुपया है। डाकू भी सुन के हैरान कि यार हमने आज तक इतनी चोरियां की, किसी बच्चे के पास तो इतने पैसे मिले नहीं, 40,000 रुपए इस बच्चे के पास कहां से आ गए? खैर, तो डाकू जो था ना सरदार उनका, कि बुला के लाओ उस बच्चे को मेरे पास। वो बुला के लाया। उसने, सरदार ने पूछा कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो कि तुम्हारे पास 40,000 रुपया है? इन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास क्या है, शर्फियां हैं 40,000 रुपया है। क्या कहा है? कि मेरी अम्मी ने मेरी अचकन के अंदर सी दी है, उनको सी के अंदर पैक कर दिया। डाकू का सरदार सुन के हैरान कि अच्छा निकाल के दिखाओ।
انہوں نے کپڑے اتارے اپنے, پھر اندر سے کپڑے اتارے, پھر وہ جو سل دیا تھا ان کی امی نے اسے کھولا, اور کھول کے جب دکھایا تو واقعی کتنی اشرفیاں تھی, 40 اشرفیاں. ڈاکو حیران ہو گیا, وہ سردار ان کا کیا ہوا, حیران ہو گیا. کہنے لگا ان سے کہ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم نے مجھ سے سچ بولا؟ تم مجھ سے چھپا سکتے تھے, ہمیں دکھ نہیں رہی تھی تمہاری اشرفیاں کہاں ہیں, کتنی ہیں, ہمیں کیا پتا. تم نے خود بتایا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا, تم نے کیوں بتایا؟ تو وہ کہنے لگے, جو بچے تھے وہ 7 سال کے, کہ میری امی نے مجھ سے بولا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بول. کیا مت بول؟ جھوٹ مت بول, اس لیے میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا. یہ سن کے اس جو ڈاکو تھا نا, وہ سردار, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا کہ اس کی اتنا سا بچہ 7 سال کا اپنی ماں کی کتنی زیادہ بات مان رہا ہے. اور میری ماں مجھے سمجھاتی رہی ہے کبھی بیٹا چوری ووری مت کرو. وہی مسلمان تھا ڈاکو جو تھا نا, وہی مسلمان. وہ رونے لگا. ان کے سچ بولنے کی وجہ سے اس ڈاکو کے اوپر اتنا اثر پڑا, اتنا اثر پڑا, اتنا اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ آج کے بعد میں کسی سے کیا نہیں کروں گا, چوری نہیں, کبھی کسی کی چوری نہیں کروں گا, کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں. اور یہ جو ڈاکو تھا نا, یہ بڑا ایماندار ڈاکو تھا. کیا تھا؟ بڑا ایماندار. اتنا ایماندار تھا یہ ڈاکو کہ جس سے جتنا پیسہ لوٹتا تھا اس کا نام بھی لکھتا تھا, اور اس سے کیا لوٹا یہ بھی لکھتا تھا. تو اس ڈاکو نے جس سے جو کچھ لوٹا تھا وہ سب کا کیا کیا, سب کو واپس کر دیا, اور نیک آدمی بن گیا. کس وجہ سے؟ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے. انہوں نے اپنی ماں کی بات مانی, اور پھر پتہ بعد میں کیا بنے وہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. بہت بڑے بزرگ بنے, محدث بنے, مفکر بنے, عالم بنے. کس وجہ سے؟ اپنی ماں کی بات ماننے کی وجہ سے. اور کیا بولا انہوں نے؟ سچ بولا. سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکو کیا ہوا, توبہ طائب کر گیا, اللہ سے معافی مانگ لی. تو اس لیے کیا بولنا چاہیے ہمیشہ؟ سچ بولنے سے پھول کھل جاتے ہیں, پھول, فضا معطر ہو جاتی ہے, روشن ہو جاتی ہے جب کوئی کیا بولتا ہے, سچ بولتا ہے. اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے, کالس چھا جاتی ہے, اس کے منہ کے اندر سے بھی بدبو نکلتی ہے جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے. اور جو سچ بولتا ہے نا تو منہ سے خوشبو نکلتی ہے. فرشتے کہتے ہیں واہ کتنی اچھی بات کہی اس نے, کتنا اچھا بچہ ہے. کیا بولتا ہے یہ؟ سچ بولتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟